बहुत दिन पर आम खंडपड़ा ब्लॉक मीटिंग करिया बहुत दिन चेष्टा चलते आज से स्वप्न पूरण हो अतिथि मैंने गणना उपस्थित अच्छा मैंने बहुत खुशी लगुच मैंने आम खंडपड़ा आज मीटिंग मीटिंग विषय सर्वप्रथम आम रंजन भाई की कहूँ किसी जय महावीर मुझे रंजन बेहरा राज्यर उपसभापति मत दायित्व देते भाई आपणकर खंडपड़ा ब्लॉक जो आज संघ बैठक होती साधारण बैठक से उपस्थित हो भाई मु रंजन बेहरा मो वक्तव्य भाई मैंने आम समस्ते आज आसवर कारण है आमर खंडपड़ा ब्लॉक माने मुख्य तरह जो भाई मैं आम 4-5 जन भाई निहाती आज बछा सभापति सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष आपको पेन माध्यम जो भाई मैं डक जाता किसी भाई रही आसीना सुविधा असुविधा किसी क्या थपे आम तो जाने ना जो भाई मैंने आज आसती आपण मैंने आज ऑपरेटर महासंघ सब जड़ित अच्छा भी आगू रही समस्ते आप एकमत अच्छा बात साथ नहीं चलिए बहुत खुशी अच्छी भाई मैंने आम हूँ आज यूनिट करुचे आमर हक ना ना कौन आमर हक आपण जानते आज ऑपरेटर मैंने आम के कष्ट कम करुचे मस शेष को 0 दरवा पहला आसिक मालिक आम रोल पॉइंट खोजुं किसी अमुक संभव कले कौन ऑपरेटर कला खोले दरबार 5 मास ब्लॉक कर विदाय रजन चलो हो समस्ते जानते भाई आम समस्ते हवा एक जदि आज एक हवा कल कष्टर सम्मुखीन भोगवा ना के ना कौन कहते से भाई आज आम अनुष्ठान आज समस्ते पहुँचे तथापि जो भाई मैंने आज पहुँचे नहीं आग को जा से भर आमर भाई मेन गार्डियन क्या दरकार आमर संघ अच्छी खंडपड़ा ब्लॉक जो गोटे शाखा से निहाती खंडपड़ा ब्लॉक गोटे गार्डियन दरकार ना दरकार नहीं आज हूँ मेन कार्यक्रम है आम गार्डियन सिलेक्शन करवा आग को जारी ना कौन कहते कौन भूल ठीक है कौन है बहुत गुड़े तथ्य जहाँ भाई मन में कौन अच्छी मो मन में कौन अच्छी जारी रखिए ये भाई रोचे वक्तव्य आगे बढ़े मुझे पढ़ जय जगन्नाथ सर्वप्रथम मोर खंडपड़ा जड़ित प्रत्येक ऑपरेटर सदस्य भाई मानू बहुत आनंदर सहित हाथ जोड़ी प्रणाम करूँ कहीं आपण मूल्यवान समय टिक आम पाखे रखी जो योगदान देती से आम निजक धन्य मन करूँ कहीं आम एमती चाहूँ आपण मैंने एकत्रित रहूँ आमती आम जो भाई मान कौन भाई मान असुविधा सुविधा पड़ुची निहत भाव में सब भाई मैंने मिसी आम श्रृंखलित भाव में मन टाण कर सहायतार हाथ बढ़ेगा आमर जगन्नाथ जे कि ओडिशार मौड़मणि बड़ देउल बड़ बाना बड़ आखि जहाँ आम कहूचे जगतर नाथ आम कहूने
ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛେ ଜଗତର ନାଥ। ଯେତେ ଜଗତର ଯେତେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ ସିଏ ଜଗତର ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ହାତ ଉପରୁ ଟେକି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉଥରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ପାଖରେ ବିନତି କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ନେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ତିନି ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହୁଛୁ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କମସେ କମ୍ ଆସିକି ନାମ ନିଅ। କିଛି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ପିଇକି ଆସିବୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ନାମ। ଜଗତ ସଂସାର ଜାଗାରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ, ଅନାଥଙ୍କର ନାଥ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ତାର ବି ନାଥ, ନାଥ ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ ସିଏ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆମେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ? ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିନ୍ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପଦେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କହିଗଲେ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନାଇଁ ଅମୁକ ଭାଇ ଅମୁକ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 50 ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ପରିଚିତ କରେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଇକି ଆସିବେନି, ପିଇନି ପଦେ ଦେବେନି କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କହିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତ ତେଣୁକରି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ମାଳିଆ କହୁଛି ଭାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେ ତ ବାଁ ହାତରେ ନେ, ଯଦି ଦବାର ନାହିଁ ନବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି। ମୋ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସିକି ପିଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟାକି 6ଟାରୁ 10ଟା, ସକାଳେ ତ ଏତିକି ଲୋକ ଏତେ ବିଶେଷ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 10 କମସେ କମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟି ହେଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଉ କି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ ମିଳୁଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ପଦେ ଅଧେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଥା, ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଲଉଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରେଟର। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ କାମ କରିବାକୁ, ବା କୌଣସି ମେସିନ୍ ମାଲିକ ପାଖରେ ଯାଉଛେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହଉ ବା ବାହାର ଦେଶ ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହେଲା ତାର ସେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭାଇ ଆମର ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆମେ ସବୁଠୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲୁ। ଭାଇ ତାକୁ ତ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବୁନି କି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଏତେ ଆମର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କି ତା ପରିବାର ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁନି। ପାନ ବିଡ଼ି ମଦ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇଦେଲେ 500 1000 1500 କେତେ ଉଠି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଟଙ୍କା 100ଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେବା ଭାଇ? ତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିନିକ୍ ଆସିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଉଛେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାଲିକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଥିରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବୁ ସେ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାର କରିକି କହେ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ତମେ ଘରକୁ ପଳା। ଆମେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛୁ, ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇକି ଆଇଛୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଧୋକା ଖାଇବା ସେକାଶୁ ଆଜି ଏ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଭାଇ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ମେସିନ୍ ଚଲେଇକି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚଲେଇବୁ, ଚଲେଇ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚଲେଇ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଚଲେଇବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା ଆମେ, ଯଦି ସେ ଭାଇମାନେ କେମିତି ହେଲେ ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଯେଉଁ ସାହା ଭରସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମା କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଅନେଇ ବସିଛି ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବାକୁ, ଭାଇ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବାକୁ, ପଇସା ପଠେଇଲେ ମୋ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ, ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇବି, କି ମୁଁ ଶାଶୁ ଘର ହେଇଛି ସୁଧାବୁଝି କରିବି। କେତେ ଆଶା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ଆଶା କରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ପଇସା ପଠେଇବା ବାଟକୁ।
तो तेणुक सब केमी संभव हो पार जो मिसिन जाऊँ चलैया जो मालिक मैंने पैसा दौना जो गर्दायत कर तो तेणुक सब जिन केमी संभव हो पार ना आपंकर एकता को नहीं संभव हो पार ना एकता ना कि संभव हो पार ना तो तेणुक मुझे शिकायत सब भाई मान को कहूँ समस्ते एकता हुआ एकतार बल कौन समस्त की करके देखाओ आम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आज आम गर्वर कहूँ जे आम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आज सबुठू नंबर 1 रे अछि काहे नंबर 1 रे अछि ना आपण माने समस्त सहायता रे नंबर 1 रे अछि आमे किछि नो आमे हो कुटा आपण हो पत्थर आपणकर हाथ आम ऊपर अछि बेलिका आमे उड़ी पारु आमे किंतु करिकि देखै पारु नाले कुटाटे बा पत्थरटे उड़ीबा को बेसी समय लागेबनी आज्ञा किंतु आपण मानकर सब मनोबल आपण मानकर विश्वास आम ऊपर अछि आपण मानकर सहायता आम साथे अछि बेलिका आमे आज लढु राज्य रे नै कोन करबा कोन नै बेलिका तो तेणु करी से आपण मानक समस्त को अनुरोध करछि जे आपण माने निहाती भाव रे संघ को साथ दियंतु आउ जेतिकी टाइम बर्बाद करसंती सेतिकी टाइम कम से कम संघ प्रति साथ देबा को निहाती भाव रे प्रयास करंतु आउ आज मु विशेष किछ कहबा को चाहिबिनी कहले तो अनेक किछ कहबार अछि किंतु हेले रंजन भाई रो टिके काम अछि तथापि हमर उपसभापति आउ से एते काम थाई मध्य तांकर बहुत किछ काम अछि काम थाई मध्य से भी आसी समय देइसंती सेति पई तांको बहुत बहुत धन्यवाद जणाउची आ हमर जितेंद्र भाई से काली भी तांका साथरे मु बोलिथिले हम जाइथु सियाडे जो भाई चली जाइथिले तांका हातरे जानछि से को परिस्थिति अछंती तो तथापि से समय बाहर करके केमित कोन करबा कोन नै करकी तो तथापि जो संगठनटी आज परिस्थिति तो बहुत मेहनत द्वारा परिस्थिति काहे कि ना एते परिश्रम रे थाई मध्य से बहुत मूल्यवान तांकर समय देइछि सेति पई मु तांको बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि आपण माने सेही भली भाबरे समस्ते किछि किछि मूल्यवान समय आपणकर बाहर करिकि संगपति दबा को प्रयास करंतु रही जय जगन्नाथ एन समस्त हम एक स्वर रे कहबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एठारे उपस्थित थिबा समस्त ऑपरेटर बड़ भाई को नमस्कार साना भाई को शुभेच्छा अभिनंदन आपण समस्ते दिन शुणी आज खैसे उपस्थित होती मत बहुत खुशी लगुच आम समस्ते एकाठी हबार कारण आप समस्ते एकाठी हबार कारण चंद्र भाई बुझेले एकाठी कारण कौन मुझे कहीदे आम समस्त जन ऑपरेटर को भाई मैंने कंपानी काम कर तो भाई मैंने मालिक मान काम कर तो मालिक मैंने आमको टाइम 100 ରୁ 10% मालिक हमको टाइम रे दरमा देना मागिले आजिकल गई एमती दिन भी देखते आउ को मालिक वर्षा दिन है छुट्टी दे दूसरी जातु से दिन आसे मुझे डाक यही काम कर कंपानी काम करते कंपानी प्राय कंपानी जमी रज आसी आप घर को जातु सीजन आसे डाक ये कहीं करें आम मैंने समस्ते एकाठी आम समस्त अलग अलग भाव अच्छे आम संगठन को एकाठी संगठन निजे आम के लड़े कि लड़े चेष्टा करने किंतु तार समय आज आसी आम समस्ते एकजुट होते आम संगठन को आम मजबूत करने जड़े लीडर दरकार आउ समस्ते चाहिए तो जड़े हो पारे तेणु आप लीडर भाई जन दरकार तेणु आज आम समस्ते एकाठी होगा कारण आम से भाई लीडर भाई को बाछा और सी केमी आगे ने आम नहीं सी केमी आगे बढ़े आम समर्थन करें तो भाई मैंने समस्ते सब जिन कहले मुझे कौन जिन कहनी ये कहि बर्तमान आम लीडर भाई को बाछा आप समस्ते कागज लिखी आउ भाई मान इंटरेस्ट अच्छी टे छिड़ा रुँ तो हो भाई मुझे रोचे भाई तो भाई मैंने समस्ते आज आम एकाठी होचे आउ संगठन को मजबूत करेंगे तो समस्ते करेंगे तो भाई मैंने आपने समस्ते आसछन्ती कि को गाँव आसछन्ती को मिशन चलाउछन्ती टिके जन जन टिके आपन इंट्रोडक्शन दियंतु विश्वकर्मा स्वाई जेसीबी ऑपरेटर मर्दराज प्रसाद सुशील कुमार नायक मर्दराज प्रसाद जेसीबी ऑपरेटर आलोक कुमार स्वाई मर्दराज प्रसाद जेसीबी ऑपरेटर हाँ जेसीबी ऑपरेटर मर्दराज आलोक रंजन दास जोगिया बोली चेन्नई मशीन ऑपरेटर संतोष कुमार विश्वाला पत्थर बेरा जेसीबी हाँ बुल्लू बेरा बापूजी पंडा घराशालिया जेसीबी ऑपरेटर मुकुंद बलिया सिंह मर्दराज प्रसाद तांडवम पड़ा टिकरीपड़ा बसंत प्रधान टिकरीपड़ा
हिटाची ऑपरेटर ମିଟୁ ପ୍ରଧାନ ଟିକିରିପଡ଼ା ହିଟାଜି ଅପରେଟର ଗଣେଇ କଳାକଙ୍ଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନ ଟିକିରିପଡ଼ା ଜେସିବି ଅପରେଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାଚଳ ସାହାରା ହିଟାଚଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ମହୁଲପଡ଼ା ଏକ୍ସାମିନେଟର ଅପରେଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଟିକିରିପଡ଼ା ଜେସିବି ଅପରେଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାପୁ ମାଝି କୋରିଆପଡ଼ା ଜେସିବି ଅପରେଟର ତନ୍ମୟରା ଗୁଇରାପଡ଼ା ହିଟାଜି ଅପରେଟର ଗୁରୁଦାସ ଗୁଇରାପଡ଼ା ହିଟାଜି ଅପରେଟର ନୂଆ ନାୟକ ଗୁଇରାପଡ଼ା ହିଟାଜି ଅପରେଟର ପଇସା ପଶୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଟ କରିକି ନୂଆ ନାୟକ ପଇସା ପଶି ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ସେ ପଇସା ଦେଲେନି ନା ସେ ଆପଣ ବା କହିଥିଲେ 20 ତାରିଖ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମଝିରେ ଫୋନ୍ ନ କରିବାକୁ ସେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ଆଉ ଭୁଲର ନୀଳନ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାପରେ 25 ଦିନ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ 20 ଦିନ ନୁହେଁ ଆଉ 25 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ 25 ତାରିଖ 25 ଦିନ ହବ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବେ ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଲିକ 25 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବ ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଦେବ ଆପଣ 2 ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବେ ଆଉ ଯୋଉ 2-3 ଦିନ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେ ତା ତରଫରୁ 25 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବ ସେଟା ତମ ତରଫରୁ ହବ ତ ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାପରେ 3-4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ପରେ ଯଦି ସେ ପଇସା ନଦେଲା ଫେର ଫୋନ୍ କଲେ ତା ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବୁ ପଇସା ସେ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛେ ଆମର ସଂଘ କିଛିଟା ଅଛି ସେଥିରେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ କାହାକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଇକି ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ନାହିଁ ଦୁଇରେ ଆମର କୌଣସି ମେସିନ୍ରୁ ଡିଜେଲ୍ ବିକିବା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କୌଣସି ଝିଅ କପଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷରେ ସଂଘ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାରେ ଏକମତ ତ ସମସ୍ତେ ঠিক আছে ভাইମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଖଣ୍ଡପଟର ଭାଇମାନେ ଅଛେ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଉପସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତୁ ଆମର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଖଣ୍ଡପଟର ନାୟକ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଲୋକ କୁମାର ଗୁମାନ ସିଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା ଭାଇ ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାପରେ କହିବି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଭାଇ ଯୋଡ଼ଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆମର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାପରେ କହିବି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଆମର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ କାଳଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାକେଶ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାପରେ ଆମ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଭାଇ ଆମର ସଭାପତି ଭାଇ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଇକି କହିବି ଆମର ବାପୁଜୀ ପଣ୍ଡା ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ
ଆମର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସେଠିକି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜିତୁ ଭାଇ ସମାଧାନ କରିବେ। जय जगन्नाथ भाई आउ आमर खंडपड़ारे जो मीटिंग होता आउ जीतू भाई तांको धन्यवाद देवी एपर्यंत से फास्ट लास्ट जी वीडियो आपण मान पाखे आम पोस्ट करूँ आउ से पर्यंत सब वीडियो बनई बहुत बहुत धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ।